أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ترجمہ کنزُ ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ ترجمہ کنزُ العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں شب شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ ایک، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں،
इसमें आजम को अस्मा में पोशीदा रखा ताकि वो सब अस्मा की ताजीम करें, और नमाज वस्ता को नमाजों में पोशीदा रखा ताकि तमाम नमाजों की पाबंदी करें। तौबा की कबूलियत को पोशीदा रखा ताकि बंदा तौबा की तमाम अक़साम पर हमेशगी इख्तियार करे, और मौत का वक्त पोशीदा रखा ताकि बंदा खौफ खाता रहे। इसी तरह शब कद्र को भी पोशीदा रखा ताकि लोग रमजान की तमाम रातों की ताज़ीम करें। 2, गोया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर मैं शब कद्र को मुअय्यन कर देता और ये कि मैं गुनाह पर तेरी जुर्रत को भी जानता हूँ, तो अगर कभी शहवत तुझे इस रात में गुनाह के किनारे ला छोड़ती और तू गुनाह में मुब्तला हो जाता, तो तेरा इस रात को जानने के बावजूद गुनाह करना ला इल्मी के साथ गुनाह करने से ज्यादा सख्त होता। बस इस वजह से मैंने इसे पोशीदा रखा। 3, गोया के साथ फरमाया कि मैंने इस रात को पोशीदा रखा ताकि शरई अहकाम का पाबंद बंदा इस रात की तलब में मेहनत करे और इस मेहनत का सवाब कमाए। 4, जब बंदे को शब कद्र का यकीन हासिल न होगा, वो रमजान की हर रात में इस उम्मीद पर अल्लाह ताला की इताअत में कोशिश करेगा, हो सकता है कि यही रात शब कद्र हो। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर। तर्जमा कंजुल ईमान, और तुमने क्या जाना क्या शब कद्र, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर। तर्जमा कंजुल इरफान, और तुझे क्या मालूम कि शब कद्र क्या है, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। यहाँ से शब कद्र के अजीम फजाइल बयान किए जा रहे हैं। चुनांचे शब कद्र की एक फजीलत यह है कि शब कद्र उन 1000 महीनों से बेहतर है जो शब कद्र से खाली हों, और इस एक रात में नेक अमल करना 1000 रातों के अमल से बेहतर है। हजरत मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया जिसने 1000 महीने राह खुदा अज़्ज़ा वजल में जिहाद किया। मुसलमानों को उससे ताज्जुब हुआ तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर। बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, और तुझे क्या मालूम कि शब कद्र क्या है, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब कद्र का तोहफा अता फरमाया और उनसे पहले और किसी को ये रात अता नहीं फरमाई। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला का अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती शब कद्र की एक रात इबादत करें तो उनका सवाब पिछली उम्मत के 1000 माह इबादत करने वालों से ज्यादा हो। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस आयत से 2 फायदे हासिल हुए। एक ये कि बुजुर्ग चीजों से निस्बत बड़ी ही मुफीद है कि शब कद्र की ये फजीलत कुरान की निस्बत से है। अस्हाबे कहफ के कुत्ते को उन बुजुर्गों से मंसूब होकर दायमी जिंदगी इज्जत नसीब हुई। दूसरा ये कि तमाम आसमानी किताबों से कुरान शरीफ अफजल है, क्योंकि तौरात और इंजील की तारीख नुज़ूल को ये अजमत न मिली। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र। तर्जमा कंजुल ईमान, इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, वो सलामती है सुबह चमकने तक। तर्जमा कंजुल इरफान,
इस रात में फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सुबह तुलू होने तक सलामती है। तनस्सलुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं। शब कद्र की दूसरी फजीलत यह है कि इस रात में फरिश्ते और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से हर उस काम के लिए जो अल्लाह ताला ने इस साल के लिए मुकर्रर फरमाया है आसमान से जमीन की तरफ उतरते हैं। और जो बंदा खड़ा या बैठा अल्लाह ताला की याद में मशगूल होता है उसे सलाम करते हैं और उसके हक में दुआ और इस्तिगफार करते हैं। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कद्र होती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की जमात में उतरते हैं और हर उस खड़े बैठे बंदे को दुआएं देते हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। हो सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, ये रात सुबह तुलू होने तक सलामती है। शब कद्र की तीसरी फजीलत यह है कि ये रात सुबह तुलू होने तक सरासर बलाओं और आफतों से सलामती वाली है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीजा कारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि इसके जरिए आप सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाए।